नाज़रीन, अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात के दावे महज एक चाल के सिवा कुछ भी नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का ढोंग रचाकर ईरान के खिलाफ कौन सी वारदात तैयार कर चुके हैं, इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रहेंगे। इसके साथ साथ अचानक ईरान की जानिब से यूएई और बहरीन पर कब्जे का भी प्लान सामने आ चुका है। आखिरकार ईरान ये करने पर मजबूर क्यों हुआ है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 26 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए नाज़रीन बहुत ज्यादा अहम है। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले फौरी तौर पर ईरान पर अटैक्स रोकने का हुक्म, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात इस वक्त कर रहे हैं और मुज़ाकरात में बड़ी मुस्बित पेशरफ्त सामने आ रही है। अब उसके बाद अचानक अमेरिकी सदर की जानिब से और व्हाइट हाउस की जानिब से ये धमकियां सामने आ रही हैं कि अगर ईरान अपनी शिकस्त तस्लीम न करें तो फिर उसके बाद खौफनाक किस्म के ऐसे हमले हो सकते हैं जिसका ईरान ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान की जानिब से पहले दिन से ही वाज़ेह किया गया था कि हम अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरा नहीं कर रहे हैं और हम दोबारा डोनाल्ड ट्रंप पर जो है कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता जो हमसाया ममालिक हैं और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से मुज़ाकरात के लिए जो कोशिशें हैं वो नेक हो सकती हैं, नेकनियती से हो सकती हैं, लेकिन हम अमेरिका के ऊपर किसी तरह से कोई इस वक्त यकीन और भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके बाद अमेरिका की जानिब से जो डिमांड सामने रखे गए थे उसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर आप हमारे शराइत पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं तो हम जरूर करेंगे, वरना हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो उन्होंने प्लान तैयार किया था वो कबल अज़ वक्त ही ईरान की जानिब से उसे ईरान ने एक्सपोज करने में कामयाब हो चुका है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि हमने 2 रोज कबल अपने वीलॉग में कहा था कि अमेरिका की जानिब से 3000 जो है वो ताज़ा दम फौजी दस्ते जो हैं मशरिक वस्ता की जानिब पे बढ़ाने के लिए तैयारी कर चुका है, प्लान हो चुका है। और ये मुज़ाकरात शुरू जिस दिन अमेरिका कर चुका था उसी दिन ये प्लान भी सामने आ चुका था। अब उसी हवाले से नाज़रीन आज स्काई न्यूज़ ने स्काई न्यूज़ की जानिब से ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है और स्काई न्यूज़ ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी धोखेबाजी को बुरी तरह उन्होंने एक्सपोज करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि अमन मुज़ाकरात का बहाना बनाकर, ये स्काई न्यूज़ का कहना है कि अमन मुज़ाकरात का बहाना बनाकर इस वक्त पेंटागन 3000 आला तरीन पैरा ट्रूप्स को इस वक्त तैनात कर रहा है। कहाँ पे? मशरिक वस्ता में। और ये सब कुछ ईरान के खिलाफ यकीनन एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। और ये खतरनाक बात के हवाले से ये जो 3000 जो हैं पैरा ट्रूप्स को इस वक्त जो अमेरिका तैनात कर रहा है, इसी हवाले से ये क्यों कर रहा है जरा सुनिए। खुद अमेरिका इस हवाले से इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। कैसे? नाजरीन, जो इस वक्त खजाना के अमेरिका के खजाना के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद ये तस्लीम किया कि ईरान के खारख जो आयरलैंड है उसके ऊपर अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा कब्जा करना चाह रहा है और अमेरिका उसे एक असासे के तौर पर जो है कब्जा करना चाह रहा है। उसके लिए पूरी प्लानिंग हमारी इस वक्त जारी है। ये कौन कह रहा है? ये खजाना के जो सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि हम खारग जो आयरलैंड है ईरान का उस पर हम कब्जा करना चाहते हैं। ये हम जो है अमेरिका के लिए असासे के तौर पर हम कब्जा करना चाह रहे हैं। ये जो नाजरीन ये खारग ये जो आयरलैंड है, ये ईरान के अंदर जो है सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाला ये आयरलैंड है। और इस जजीरे पर जो है अमेरिका इस वक्त कब्जा करने के लिए अपने 3000 आला पैरा ट्रूप्स को जो है वो तैयार कर रहा है ताकि आसानी के साथ इस पर अपना कब्जा जमा सके। अब एक तो ये स्काई न्यूज की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। अब उसके बाद खुद इस वक्त जो है अमेरिकी खजाना के सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा जा रहा है और मुतअद्दिद बार अमेरिकी आला हुकाम की जानिब से भी खारक के जजीरे पर जो है वो अपनी फौजें उतारने के हवाले से, ट्रूप्स उतारने के हवाले से, डेल्टा फोर्सेस का उतारने के हवाले से भी मुतअद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं। अब उसके बाद नाजरीन आज
ایرانی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں محمد باقر کلیباف کی جانب سے بھی یہ انکشاف سامنے آ چکا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے ایرانی سپیکر کی جانب سے کہ اس وقت ایک ملک کے ساتھ مل کر امریکہ جو ہیں وہ ہمارے ایرانی جزیرے پر قبضے کا ایک منصوبہ تیار کر رہے ہیں، اور ایرانی سپیکر نے خبردار کیا اگر امریکہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر خطے کے تمام حساس جو تنصیبات ہیں اس پر تابڑ توڑ حملے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر یہ خارق جو اس وقت جزیرہ ہے ایران کا جہاں سب سے زیادہ تیل پروڈیوس ہوتا ہے، اگر اس پر اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر ایران کا یہ بھی پلان سامنے آ چکا ہے۔ ایران کے اس وقت جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا پلان اس وقت تیار ہے، اگر امریکہ اپنی فوجیں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کا کوئی اٹیک کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساحلی پٹی پر قبضہ ہم ہر صورت کریں گے۔ اس کے لیے ہمارا پلان جو ہے وہ مکمل ہے، ہماری تیاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خطے کی ہم جو تشکیل ہے وہ تشکیل 9 کے لیے ہم مکمل طور پر اپنی تیاری کر چکے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے۔ یعنی اس وقت ناظرین متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اندر جو ہیں باقاعدہ ساحلی پٹی پر ایران اپنی تیاری مکمل کر کے قبضہ کرنے کے لیے پوری پلاننگ جو ہے وہ اس وقت ایران کر رہا ہے۔ تو یوں ایک خوفناک قسم کی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ جو ایک ملک کے ساتھ مل کر امریکہ جو جزیرے پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے خارق جزیرے پر، یہ خارق جزیرے پر اٹیک کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر اس میں یقیناً یو اے ای کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے اس وقت سب سے زیادہ سٹرونگ اتحادی اسرائیل کا ہے، اور اس وقت امریکہ کو بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ ایران کے اوپر حکم دیں گے تو ہماری جنگی تیاری مکمل ہے، ہم ایران کے اوپر براہ راست اٹیک کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس وقت ایران کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آبنائے ہارموز پر بھی اب جو کچھ ہوگا وہ ہماری مرضی سے ہوگا، ہماری فوج کی مرضی سے ہوگا، اور یہاں جو فیصلے ہوں گے اب ہمارے حساب سے ہوں گے۔ اب پہلے کی طرح جو ہے آپ نے ہارموز پر اپنی آپ مرضیاں نہیں چلا سکتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی صورت اس وقت جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ یوں اس وقت جو ہے کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فیس سیونگ چاہ رہے ہیں۔ یوں پاکستان کے اندر جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی دونوں ملکوں کے لیے، جس کے لیے پاکستان فیسلیٹیٹ کر رہا تھا، دیکھیں پاکستان اس وقت میڈیٹر نہیں بلکہ فیسلیٹیٹر ہے۔ میڈیٹر اور فیسلیٹیٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میڈیٹر جو ہیں وہ دونوں کو بٹھا کر جو ہیں دونوں کو کچھ پوائنٹس پر خود اگری کروا لیتا ہے، لیکن فیسلیٹیٹر یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کو آمنے سامنے بٹھائیں اور وہ اپنے اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپس میں بات چیت کر کے کوئی درمیانی حل نکالیں، فیسلیٹیٹ کرنا۔ تو یوں اس وقت جو ہیں جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی کوئی مثبت پیش رفت آگے نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ ایران کی جانب سے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ اسرائیل کے علاوہ جو ہیں مشرق وسطیٰ میں بھی ابھی بھی بدستور جاری ہیں۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔